Katok ka muna, katok. Ayun yung apakan, no? Ayun yung apakan. Meron pang gift, baby. Meron pang gift. Ayun, no? Open mo dali. Yan na. Unit price. Come on. Open. Open mo na. Open! Dali na. Open mo to. You open this. You open this. Matatami lang open for you. Oh, open! Yan na! Baka mali. Mystery parcel. Baka yan next week. Baka yan next week. Ay, kasi yan. Kasi yan. Hindi yan. Kasi wala niya. Sana. Yes, Yana. This for Yana. Yana. Dali na, ang bait ah. Yana. That's serving for Yana. Ay, kay Yana pala yun. Meron yung kay Francis. Oh. Ayaw, Francis! Yeah. Open! This for Yana nga daw eh. This for Yana. Yan, this for Francis. Masaya na sa kanya. Mystery parcel. Pangat sana all. Wow. Yay! Nice, nice. What did you say? Oh, what will you say? Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mama Eh. Boy, tinapos. Di ba pipindot to tayo switch eh? Sakay mo dyan. Sakay mo dito. O, yan ang problema na yun ngayon. Dalawa. Dahil ito ang problema. Kailangan ka. Ay! Ano kasi nakapunta lang?